Good morning mga ni. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Happy walking to everyone. Medyo init. Pero sige lang kay ang init is a good source of vitamin D. Yun nila. Oh. Di, ato bangon tang init eh. Kay naugtuhan naman yung tagmatan eh. Power walk jud gyapon. Kay nga na jud ang atuang dapat na to nga start our days pa. Dapat power walk. Inat-inat po dara mga mi. Balik ko ninyo. Walking. Paspasan na itong walking. Kay init na magiging kayo. Naugto na magiging ato ang paglakar. But anyways, happy Sunday mga mi. Let us all thank the Lord na human nato ang isa ka week nga alive and kicking and healthy kahit papano. So let's start the day with tanang mapasalamaton. At the same time we will do our kanang obligation sa ato ang lawas nga do an exercise, do a little exercise kay para ma-maintain na to ang ato ang good health, diba? Init pa kami, oy. Init. But let's go. Okay? Sige, happy Sunday. Happy Sunday. May you have a happy day ahead of you, mga mi. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning.